Halo, bahai tongbai, wan cugo jotono kahano tongbai nai nai. Kai tini kok sana nai mani kau bose, tabuk cung nugoi man ka social media ni bisingo tamo, amba sawo tabu medical college sung sinai. Amba sawo medical college sung sinai hinai, 24 tarik, 24 tariko, abono fitar awai mane student kaya kanai inauguration khlaika. Aro phaika chini Tripurani Boram Ganang Chief Minister Dr. Manik Sahaji bo phaika bo mandaka. Ge tabuk social media o mahai ke viral ngui tongkha je MLA agini MLA Boram Ganang Porimol de Borma bini nok geto Moharani sungba bisik hakchalia bo aro kune invite kuroi abo hai klaino ex MP Boram Ganang Reboti Mohan Tripura bobe invite maya abono tuyoi belai social media party jak ngai amba so medical college sung khaito kaham hai adi bana abo sungchot ni bagano kaham je pori tongnai rok ni bagai kaham ngai tabu newspaper agotam kawi tong khan dor ni buskango kaisa hono go nor abo pori nai di aro tom hone sujak ngai সাকাকে সুজাক বিজেপিতে জনজাতিদের মূল্য শূন্য আবার তেসা তলাতাম সৈনাদি ধলাইয়ের মেডিকেল কলেজের উদ্বোধন 24 আগস্ট প্রাক্তন সংসদ রেবতী ত্রিপুরাকে আমন্ত্রণ না জানানোই উচ্ছে প্রশ্ন আরো থেকে এসে সুইকা সব সুইকা পরিমল দেব বর্মা এক্স এমএলএ নমা হানছে নাইবলে অরসুকে শুনলাম আগামী 24 আগস্ট আম্বাসাই মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে মেডিকেল কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হবে যাদের উদ্যোগে মেডিকেল কলেজ তারা এই অনুষ্ঠানে ব্রত জেলায় 6 জন বিধায়কের মধ্যে 4 জনকে বাদ এমডিসি বাদ প্রাক্তন সংসদ বাদ বিধায়ক বাদ হচ্ছে তা কি এলাকার নাগরিক জানতে চাই abo sao suing ke ex MLA suyu ga baksa Facebook o amo post simane nogo wan je bosong ni bisingo na post khayo o medical college je phaimani abo ex MLA Porimol de Borma te ex MP Reboti Tripura bini অবদান tongo borona অবদান tongo borona ধন্যবাদ হেনেসিও পিয়া ধন্যবাদ হিনে সুইকা পিয়াবা বরণ অবদান তঙ্গু হেঁকে বরণ তামু ইনভাইট ইয়া না আবো খরচা বরত জনজাতি হিনো আঙ্ক জনজাতি হিমানে আঙাবো একসেপ্ট খাইয়া খরচা ত্রিপুরা সাঙ্গই দা বরণ আজগার জাগলিয়া তামো বাহাই ইনকা আরো সাবো সাবো বরক তাবু বেলেখা খা খামজাক বেলেখা খামজাক খা খামনানে বকক ani elaka wongoi tongo ani area wongoi tongo angbo abone bagoi khaisika khapurumkha phe ang hai borok nobo muito khlaina tongmani abo sababik bukha kha kham nai no ngai o program o sabone invite khlaiga jong obobo ma nai nai kisa haya di bana sarai aboni jagolo jong kok salenai naron sagago riwu konai di o program bo invite man kha First, Professor Dr. Manik Sahaji, Chief Minister of Tripura, Srimati Susmita Das, Honorable Jila Sobhadipati, Dhalai Tripura, Srimati Swapna Das Pal, Honorable MLA 46 Surma, Tegesa Mangka, Sri Chittoranjan Deborma, Honorable MLA 47 Ambasa. Tegesa mangka Srimati Promita Malakar, Chairman Ambasa Municipal Council. Ngete so mangka Sri Kiron Jite IAS Secretary, Health Family Welfare Government of Tripura. Sri Vivek SB IAS District Magistrate, Collector Dhalai Tripura. Dr. Devasri Deborma, Director of Health Service, Professor Dr. Abhijit Dotto, Director of Medical Education,
Shri Chandrasekhar Ghosh চেয়ারম্যান গে আবো যে আরো ইনভাইট মাননাই রক আরো কোনো পরিমল দেববর্মানি মুংকুরই আরো কোনো রেবতী ত্রিপুরানি মুংকুরই যে অবন বাগাইনো bo belai khai kha nangjagoi suikatamo facebook o bo simani aro to mi sui chungte sanai negana bo to mi saka ছয়জন বিধায়কের মধ্যে চারজন বাদ এর মানে দুইজন দङ আरो এতে চারজন সাবো एक्चुअली साना थांखाय आं कुनो पार्टी सार्टिनो तुई ताबो आसु कक साना नमु संलिया नाय नायखांखे चंगनुगो पार्टी जतनो जाने हामजाक माने जान खलायो हा पियाबा बीजेपी ओ ताबो नाय नायखांखे अब जाथा कबई कक अब तिने आं सिमिया दुनियानि बरक जतनो सावै दं जे जनजाति माने नरक ति प्रसारनो जनजाति हिनो ति प्रसारनो पात्ता रेलिया बीजेपी ओ अब चंगनुगoi दङ यदिबा जे कोनो जागा ति प्रसारनो आमसो इम्पोर्टेंट रिया जेमन 2018 ओ सीपीआईएम हारिमानि सीपीआईएम भाइगा हारि गाहिंके बरनि कायसा दङ ति प्रसारनो संगठन गणमुक्ति परिषद हिनै गणमुक्ति परिषद हे जतो ति प्रसा ओ जरावो गणमुक्ति परिषद रखनो बरक किचाफानो दाम रिलिया हाइसे सुंगलिया सालिया माने कोन जागा निहिनजागलिया रिंजागलिया दाम सारा ये त्रिपुरानि कायसा सिस्टेम दङ जे पार्टी ओ तिप्रसा गुरै जे पार्टी ओ तिप्रसानो नं बुरुं सतन नाहारमाया ओ सरकार कोनो दिनो साइचुं हिम्मत करे जे सरकार गठन खायनानि आबो त्रिपुरानि लाइबो मा हाइसे आबो त्रिपुरा ओ कायसा हिस्ट्री अब कोनो पार्टी ओ तिप्रसा गुरै बकोन दिनो सरकार गठन खाइसे माया इंगे बर गणमुक्ति परिषद खागoi खिपा गणमुक्ति परिषद तामुखा जत तिप्रसा मां आईपीएफ तिहनो आसे फेका आईपीएफ तो आसे 2009 नि सिमिनो ओ जरा आईपीएफ तिसा हम खाइसे तसा बांखा ने जत गणमुक्ति परिषद आईपीएफ ति थांका आईपीएफ ति सबाय प्लस अंखा बीजेपी बे प्लस अंखा भोट दिखा सीपीएम पतक बीजेपी सरकार आजो फेका मेन अवश्य यदिबा इंगे आफुर जे बरक दाम दिया इज्जत दिया आं माने ताबो सीपीएम रक बरक बुकी दङ हाइसे बरक ताबो से वान सुखाना हाइसे जों जे तिप्रसानो दाम रियां माने जों जे तिप्रसानो खागoi तनि माने गणमुक्ति परिषद नो दाम दियां माने जों ता मानखा बाबाजिगा थुल्लु मान दिखा बरक ता वान सुना हाइसे ता बीजेपी ओ सेम माहाय नङै दं तिप्रसारनो जे जनजाति मोर्चा हनै दङ बरंनि जनजाति मोर्चानो बजागा सुम बरक ताम खलाय जे जनजाति मोर्चा खलाय दंना रंनो बिसिंगो गोबांमा बीजेपी कसाम दङ 15 বছর 12 বছর मागे खलाय दंनाय आबरक ताब छिरिं मांसे ए सब जागाराव बरनो अबदान दङ हिंगे जे फेसबुक सुइलाय दंमाने बरनो अबदान दङ हनै फियाबा बरनो अबदान दंहाय तिनि बरकनो तामु आजागा रिंजागिया ओं तामुनि साजागिया ओं अब त वानसु जानाय ककनो तिनि बरक बायथां बीजेपी ओ दङ तिनि बीजेपी ओ दंत तुइ बरक अकक मा सागा पुस मा खलायके एकाउन्ट हा belai wana basingsa abono damsara ungka tar mane no bedal tong ngang obono hino je jaga no respect malia nono sungjaglia nono sajaglia a jaga nong kafara oi tongoi tamlap aro nong nini tiprasa ni bagai khorang bote semeya nong khorang ti sanan thanga hinke nong nini o पट नि सिमी नं बहिष्कार फानंना चान्स दं ए ताबो पट छत कुरिखा कोन একটা রিজাক না পরিমল দেবর মানব आं समी एताम पोस्ट রিজাক ताबनो जनजाति मोर्चानि ए ताबो ननो ओ जागा जे जागा नं नांगौ ननो इनभाइट खायनानै नांगौ जागासे नं कुरि आताम लाबुंगा कोन लाब करे बलेना आमसु कतर एमएलए चाइ थांजा बर रक एमपी चाइ थांजा बर रक ओ बर रंसि फुक्ति चारि गाय जोंते पेटु तंनाय जोंहाय बर रं ताम फुक्ति चारिनाय जोंहाय बर रं ताम दामरेनाय जोंहाय बर रं ताम तुयो वानसुकनाय बर ताम तुयो वानसुकनाय हे तिनि नं बायथां नं बर ने उतंग खायसिगो तम मानाय
tam manai sagari nunti prasan bago kaisa pa kok saimi angke kok saimi agi rogo to rajani bante sante amar to gusi guli mar khas khaija gya pokjak mangsi kumaisi komor tu অবস্থান থাকা বরক নি মাইন্ড তো কোস করি খা মাইন্ড তো করি খা হাইছে তাবুক সে রাজানে বাদ দে নাই সাইমান বলে অসস্তে সারি চিকনটা রকব রাজানে বাদ দে নাই তিতি এডিসি মার মানে সাল নাই রগ তাবুক সে কাহামকে ছয়মান সিপেন তোমা জরাও তো অমর করে কুমা যাকছে পুরা ngang obono sanamu songo onek mahan ব্যক্তি rok tongo BJP khlainai kacham je jaga norokno post na nangmani je jaga norokno samungo daitto mane norokno samung bena nangmani daitto yafana nangmani je jaga norokno sungna nangmani tamke norok je সময় চাপ যায় না জরাও norok চাপই tisai tubui phaika tabo khungke norok tisai rikha tamung norok no kasira bai tola tisao usgang phainai chare rok no hingke pusori wai konai tamthang ruwai khane kono borok bahige chapnani kaisa daitto rijak hingke daitto no bahige naithoklai palon khaitlangnani abo se borok ni knowledge puri ni se borok rok no puso khiklai to nebeke hin norok hai mahan ব্যক্তি rok no wan sukjak bujijak ব্যক্তি rok no tini tangwa amake khitar tonna nang am kha khamnai no ang bai thango kha khamnai nang bai thango kha khamnai ga amhai jaga tong ya phoko kuri angkai hino jora tongo do phani bagai kok sadi do phani bagai chirik di अब सबसे kaham chung soiman 2028 त्रिपुरा वो कोन जनो बीजेपी साइजों फाइमिया म थानो कारे बीजेपी कोन जनो ग्यारेंटी अब सिल बय जतनो सोइमान तो बय सोइमिया बीसी इलेक्शन एबाग बीजेपी 14 जना बीएससी चेयरमैन सानाम दिना हिनो हा 3 जना रेगुलर मंत्री सानाम दिनानि tei busu 1500 crore da busu burinani rang apiro khena ang kicha buini post rok nugo bisi election karon soimano bisi election hinge to Tripura mothano fur line abo kebo atkinani khomota kori ge bisi election jodi Tripura motha joto kobja khlai pebi kenke 2028 thang hoi tamnai jodi Tripura sane manthai ri henke tamnai BJP to tongno buji 2028 mothana kore BJP phaimi abo chare chigonte pan sil togoi saimano baksa sanai rok motha tango kagia henai agi bubagara kaisa kok samani dong chini Tripura sano tuyoi bui onek politics thungka tabuk chung buino tuyoi thungnani o kok naro nangjak norok nangoi tongo kahamga wansung nai Tripura motha tabuk cover jajagi haise BJP bai tongnai hinai Tripura motha cover jai BJP si cover jai tongo Tripura motha kagla thana hinkiri jagai bujidi gabon chance tongo 2028 election ni sikang কোন একটা মান্নাই শিওর মান্নাই বহাইছে বরক বো মুসুং লাগতে চুং চিনি সরকার চুং ইয়াকাই হসে নানি মানিক সাহা জীব মাকে ওয়ানসুক লাগ চুং ত্রিপুরা বো বিজেপি সরকার কুমাসি নাই এই তংসি তো চুং 10 বছর চাখা চুং 8 বছর চাখা বলা মাকে ইয়াকা রহনাই বরক কেব করে সরকারনি কুতু না মুসুং নাই কেব বরক করে হে সরকারনি কুতু না মুসুং ইয়াঙ্গে ন সাবনা আং বরনে বিথি হেঙ্গে ত্রিপুরা মথা না Tripura motha sara সম্ভব yawa boro bosai mano wansung na de kaham kai abona heno bobagrani samani kok nango jono thungka tau chung thungna nei bui thung dong mule nungri angke chungkak thanai chung fight khainai 2028 single haise single fight khai jitinai Tripura ni CM bongnai minister bongnai jot bongnai phaidita no Gyabono sawo o BJP ni kesam samung tangoi tongnai okra rok noro tabo nogo achugoi kuno lab koroi kuno faida koroi okhor de faidi samung tangdi noro ni jeta gyan oboti prasani samungo phanangdi buddhi redi gyan redi bahai khlai tam khlaiman je jaga buddhi mai ang toma jorawo noro nango haise nor talented borok faidi tahani nogo asuk tongnai ba বন্ধন দাম দিয়ে এখানে নগা আসুক না কোনো কক করে ফাইদি সামং দান রে বাস আমনো সবচেয়ে বেস্ট হ্যাঁ দা নরতাং ওয়ানসু আং সাইমিয়া কমেন্ট বিসিং তু সাইমানো নাই তংনাই রক কমেন্ট বিসিং তু সাইমানো নরনি বুখানি কক হাইজি न्यां त्या कक साना थांलिया चार साजा खांखे दं थां नाकार सानो गा हामबाय पाइथाव जरा नाय तंमानि बागै चैनल का तालुंगै तंखांखे सब्सक्राइब खाना ता पगदि
subscribe खायाखै बेल आइकन सिन्दि आं भिडिअ आपलोड खालामगोन दरं थाने फयला थांनानै बागै हामबाय मालायना रबाय नेक्स्ट भिडिअ